Tiefo nyina yechia wasama emu mpanimfo nyina yechia Ghana fo mu a omutie anope nyina ewiase saa na ewiase yete midin de Dr. Seth miye abibiduro na miye abibiduro mu prophet na meka wonte ase en haban no yenteten haban kwa na haban a yetete no ya adom Nyankopon de bedum nipa dime saa na nyame ayeme na me ma bibiduro na meye no meteten haban ni sen hunade eka ho dime ma bibiduro no saa na Nyankopon de adom me a medidi dwuma na yale bi wo ha ya na yale na ye ka ya na yale ni bu ha yale ni fridi ndu di bechina enkoda na tetepa no bunkompo hwochi ona no mu ye bibiduro pa na ma me na no wote o mantem ho na no oji awo se na osi hu no ene na niema asesa but me de niema asesa ma me sti nyame da so kire me niema haban de odidi dwomefa minim die mitimi ye ena minim die mitimi ka debia me ka kiro se nipa nye obeso hu se die university enya no ase wa bie mark 721 niema maako nko 13 di ko 14 we nipa akomam niema maako 14 na ne nam na ne sere na ne tun se di na ne ye adwuma na ne koba e we nipa akomam e kwan nipa di jeje faso si jeje ye wudini ye nyina yeso ayete e de ne yanga afa babeyo enso he debia meka me se opa me abanji me se me mra me hwa police force wa ho anka me ya de kakra bi just 1 hour pe police station bi e wo Ghana ha bia yentum just 1 hour pe police station e wo Ghana ha bia yentum ni enhwe udi sama bekoso ni enhwe tutura sama bekoso obi drive e se bibini bia adwirim me nto se bi e se bibini bia adwirim ohun police ase police ni de wagigi sika na wo kwakwan so na watu firi ha ekokomase no a wo lodu ye no kama o pe ba bia jonso a gise waduru se police fo wo kwan so aka kakra mo wo police fo bo se wagira jonso because o dwene se sa police fo no wo ho dia an robbers ntimi metake no o se ni university wa firi takwa ha na wo ko e wote fordum ebia ukuta gold ebia ukuta sika esombo wo ko no an robbers bakwa akotake waju sika e na yemfa se police ni kura agya akwan so no ojeje o wansi dia saada ni yankum nipa watua wansi dia ato wo kra ankwa eno so police ni nye saada nipa tie me chiro se dia nipa sitie me se me aduro hia me na yenim ni ya kan kire me se ka na mra ne so astarte ka waduro ho asem me na minim mi na minim mi amete ha na minim ene bia de mi hunu na bia hu hunu bi da ebi so ade me da no ntimi nna ebia ya de bebre wo no ntimi nsan so mesa enye bibia na ye de sayale o yale nipa yale ye de yale nipa yale ye tu abrabo nipa ebo nyina da se ebe hia wana wo benya sika ewiase kakraka na da ho ni nyina ya bibifo ene abrofo ewiase kakraka na da ho ni ya bronsam tumi ni Nyankopon tumi ewiase kakraka na da ho ni nyina na me kirechiro mo bibie ni wiase na bibiduro na me ye ne de mi angasa me na mana me sresre na mitirim ya me de efise minim ni ya mitimi ye mesi abrabo aye bo uni daleshin ama me pe ba bitira daleshin ye adwuma complete empire bon so ye na empire bo wo da daleshin no wo boa ade a obi de be ye ono na ohunu bi da se ya na mutimi ke ka number nka hwe na number 1 da kumenya da ade a kire mu number 2 da kumenya da ade a kire mu number 3 menya da ade a kire mu saa kopem number se wo wiase nyina bia wo de ye opa adwuma ye fa nipa 3 enipa 3 ni du odi nkan no de wono odi nkan no wo ye number 1 eno no se in case ye fa nipa de odi nkan ne ye be fa no nti wan nka bibi usika ye dan ma usika ye 1 million
no obi akoyi so wana esika na ye 1 million biem na saa wan no na wan hwe ya saa wan I'm talking about the spiritual saa wan no na wan hwe ya obi de wan no beda na otre to me nyina ura ni udin afa ni omega nsu ni udin okasa ma akoma toyem Psalm 76 mi nyankopon ye ntem bejeme to me nyina ura afa ni omega nyame ananu ya na akasa ma epo aso chin ye din enti Psalm 104 se me kra ehire urade to me nyina ura edon na duru ene ye ukuada mabetena kipio FM akasa fidie so wo wura amede ona bu mrekudu ka hye wonsa huni mobo na gini free na tafo nsem tumi biala efre chirichiri tumi biala wa wasamem ha tumi biala ni party ni poster tumi biala ni party eja na ye ni poster anim tumi biala ni party ni sunsum ne nam tumi biala efri wasafo urade tumi biala asole etia no tumi biala pese gini ne nkwa free ni nsem tumi biala efri wasafo urade Psalm 100 say asasi nyina mose ma urade tumi nyina ura Psalm 99 say urade di wihene wo ura enedai wako amabetena ha misra wo nedai say hye ho anunyam gini free na tanfo nsem na minim ganafo gini free na tanfo nsem na minim kromafo gini free na tanfo nsem na minim sande ni pasitie gini free na tanfo nsem wo ura ananu ya enche Matthew chapter 6 verse number 7. Ananu ya uye senchirene. Matthew chapter 9 verse number 29. Ananu ya. Ni Freddy biti nkwanche tia mu den. Ura Yesu hu mobo. David ba Yesu hu mobo. Tumi nyina ura hu mobo. Na ura hu sema ewomni. Woma atwa ahia no. No mu ka ni Freddy na hye. Nanso wa utumi buru tumi nyina aso. Wa ukasa ma akoma toyem. Wa wo mabonyini wo ntafo wa wo hwe kunafo so wa wo hwe abato so wa wo tene wo nsam obi ntimi nkanto wa wo anim wo chi ne obi ani ho wa wo si hene na wutu hene wa wo to nsuo ma adbonyefo onya binom wa wo ma wuwi apie ni paponi ni su ni papa so ene dai ma betena ha me kasa se bibidro mu prophet me kasa se wo na wo frɛ me wo wura minim ne ye me ka wo wura minim de ye wutimi ne ye ananu ya o Ananu ya. John chapter 6. Obi adansu ho sa 38 good years. Na wo kwa no obi adi nanim kan. Nanso wo hia papa bi. Wo hia papa bi afre ne Yesu. Wo hia papa bi afre ne Yesu. Na Yesu ni nipa bi din komo busale se. Wo pese wo ho ya ontena na. Wo se me kwa no obi adi manim kan. Die wadi wo wura mrekudu ka anim wotakwansayem. Die wadi wo wura mrekudu ka anim wo na busuem. Die wadi wo wura mrekudu ka anim wo baabi ofire. Die wadi wo wura mrekudu ka anim wo akansi a wosi. Die wadi wo wura mrekudu ka anim wo Ghana ha. Die wadi wo wura mrekudu ka for competition. Die wadi wo wura mrekudu ka won nase. Die wadi wo wura mrekudu ka no woda ne nayem. Wo wura Yesu ene dai. Hye ho anuonyam. Hye ho anuonyam na nipa ntiase. Hye ho anuonyam na nipa hunu utumi. Hye ho anuonyam na nipa hunu se wo yenyame. Hye ho anuonyam na hu se wo de waka ne no ana waka. Hye ho anuonyam na hu se ye do ho to so a ade nyina bedi aboa yen na awie wonye. Psalm 125 say wona ya na wode wo ho to awurade so no wo hihim wote senza ayo mbepo etintim hoda wo wura. Psalm 94 say awurato nyakopon. Psalm 91 say di ote wo suru ni na hintabia no wotena twedi ampo nyuna se wote awurade nyuna se enti unifrika agwonhiem wote awurade nyuna se enti position na odarma na ho wote awurade nyuna se enti di obeso ade so saro wote awurade nyuna se enti mana tamfo hune nsere no wote awurade nyuna se enti mane nyamoboda wote awurade nyuna se enti mane nyini nche wote awurade nyuna se enti unifrika na tamfo nsem wote awurade nyuna se enti bone ho ban wote awurade nyuna se enti niam eni pa hwehwe wote awurade nyuna se enti picture bi eni pa afa wote awurade nyuna se enti poster bi eni pa he wote awurade nyuna se enti nipa bi a watam ne ho ade wote awurade nyuna se enti ye ni ye wote awurade nyuna se enti mani sika wote awurade nyuna se enti mani nyansa
Wati Awurade nyina sinti ma ye ni adoye ni nanim. Wati Awurade nyina sinti ma ne na atamfo nya no. Wati Awurade nyina sinti bɔ ne ho ban. Wati Awurade nyina sinti ye ni ye. Wati Awurade nyina sinti mesra wa ne dey. Me kasa se Dr. Seth mi fra he na makoko bia me ye bibiduro. Wo wura e ne dey na watwi mu busumi mu akaka krabi. Psalm 57 say, "Humi mabo mi nyankopon." Psalm 54 say, "Mi nyankopon ya so tie me mpaebɔ, ya so tie me mpaebɔ, menum asɛm ananafo asɔle atia me. Otirimɔdenfo hwehwɛ me kra, otirimɔdenfo hwehwɛ Dr. Seth kra bia, otirimɔdenfo a wɔhwehwɛ PFF kra, otirimɔdenfo a wɔhwehwɛ Bdekudu kakra, otirimɔdenfo a wɔhwehwɛ Ghana fo kra, otirimɔdenfo a wɔhwehwɛ mpanifo kra, otirimɔdenfo a wɔmfira safo Awurade, otirimɔdenfo a ka ne nkona Ghana yato aba na pincha sie, otirimɔdenfo a ka ne nkona waso mfidie, otirimɔdenfo a ka ne nkona nipa ewu, otirimɔdenfo a ka ne nkona nipa esere, otirimɔdenfo a wɔka se anaano na ye kan nyo ne hye ho no. Nanso wo nyame de enye de nipa dwene na wo dwene, wo nyame de enye de nipa hwe na wo ka, wo nyame de enye de nipa ka na wo hwe ho, wo nyame de enye nipa ka na wo de wani ku ho. Psalm 41 say, "Ne e wo dwene mobroni hu no, Awurade be hye ne so, obema ne nkwa, onya ne nhye na tamfo a wo mu penensa." Psalm 24 say, "Asase ni mu adududu nyina ye Awurade dia, ono no obo duka, ono no obo takwa nsoyem, ono no obo Ghana, ono no obo po, ono obo nanado, ono obo John Dramani Mahama, ono obo wiase nipa nyina, ono obo a doctorfo, ono obo a sogerfo, ono obo a policefo, ono no obo nua, ono no obo nieme wo wiase nyina, ono no odi gold akwose fom. Asase mu adududu nyina ye Awurade dia, enye nipa dia. Asase ni mu adududu nyina ye Awurade dia, enye nipa dia o. Asase ni mu adududu nyina ye Awurade dia, enye nipa dia. Mark chapter 10 verse number 51. Nanu ya ene yedi obi anani afira brewo ena wo sa ne yale ananu ya wo enche. Mark chapter 3 verse number 17. Wo fra asuafo no ena wo soma wo mu ena wo sesa wo ndini sesadu kadini sesia se wodi akosi duko se wodi mreku duko so wodi yaw duko so wodi kwabena duko so wodi kofi duko wo wura ananu ya de wo ye no ebura adwene ne ntiase so tumi nyina wura ene dai so ho anuonyam. Mark chapter 7 verse number 33. Eno ne yedi obi anani afira brewo na wo hwe soro na wo gu ahome na wo ka kasa we hifata asikyere se bie wo wura mlekudu kaso anopai, bie wo wura mlekudu kaso afimu, bie wo wura mlekudu kaso busumi mu, bie wo wura mlekudu kaso na wotwi mu. Oni ani daso oni boafo aka ne nkoa de eni pa ka nyina za agiagu na nso wo nyame a wo kasa, wo nyame a wo ya ade ye, wo nyame a wo maso obi ntimi kanto, wo nyame a na anu ya wo fa paano wo bubu ye asie kentema eso nipa bebre no, wo nyame a na anu ya efiri Misri mu ko okena ye wo kwati kwa ho na nso wo kire Israelfo a wonfa so. Wo nyame a na anu ya wo nyane Lazarus fira wufuom na Lazarus awuo na amanfo sere no na amanfo tete no na amanfo jojo no na amanfo kansem bone fa Lazarus no na nso wo hye ho anu onyam tiatia mu dendenden. Lazarus de wo nwui no ada asemo adi enkanenti ase ne sei na nso Lazarus bankwam ananu ya o ene ye de Shadrach, Meshach, Abednego akogu ojem ene da so ni ho ene da so asa woja na esi wo mu na nso hwede ya wo yeye humi mabo na jimi firi matamfo nsem humi mabo na ni ye huni mabo na yisa mrekuduka huni mabo na shena ni onyam huni mabo na ni ye huni mabo na bokwan to ba bi ekwan ni we na mesre ewa eja oba hunkunkuru dinimu adumti emme. Eframe Dr. Seth onti ase da mina minim ne yame ura mrekudu kan so se waba na wa bemem sika opa omra mi enhia PFM a menyi ni sika nyi ni sika omem sika so amempe mani mmiri sika o mani mmiri sika wine me pesika de batno wo kwan ya me fa so pem sika
obi mpoti me ba me clinic no masan me sika se fako me bu obi bosia pɛ nso menye me de no me bu obi bosia pɛ menye me de chaw onti ase da me na minim a me ba atakwa ha me ye madwuma ne ye beka kire me se me nka hwe kura mpo a me moni pɛ ni dine ma woro me mpa bo ahye obi amode akwaji awe do na nchen coronavirus be na me ka se sofu betuma be gina bonti aka se ensuo toto e beko ensuo toto ye e ba afom na mo ma so odi ntina me kire wodi e bitimi ye omo mu ye bibiduro na omu ni nyame no omo mu ye bibiduro no ma kwagire bansere no enye bi ne me maduka musesi ye no ye ni papa po hwa na ka kire wo mani tinte no yo sana wodi aye jeje sana Ghana fo de ya police fo a police fo ye ni papa eso ye wa police fo a o mu tonyom DSP o pogo tonyom a Kenyan sasem ni pentie 0545 3690 ma yes amena me den haban na aye oba na e kama koma oba me kan kwa pa na ma yibia ma fa ko dwale o bre wa ugi tum se wo bre enso firi die fire enia ma akoma akonso na e ma nipa nye ya fro na wo da mu no efie na wo firi mu no de woje wa wo no de wo dwale wo no de ye do to no bro no a wo betena so wo ba benya na wale ye 7 abrabo nya di bia hu abrabo dina kam ko Dubai mitimi to watch 50 million for one da manim se si ya Samsung Galaxy Tab S6 43 million me toy me nkoji mrekudu ka ho sika da me nya bi da nya me mane parliament na awreho wano afom da me so mano afom da me so hwede ye papa no okuroma ye salad park ya me be ye si eye fon afa de ye koso na say na be ye sa de nipa tie suro nipa enipa nye Mark 7:21 eni ma akọ 14 na woni pa mu ye freme bibiduro mo prophet o freme so nka se me MPP ni ente sa course bi asem bi ameka akiro no se na mesi hit no eno an se e ba wo so me ye Ghana ni 0248 47 601 0248 47 601 020 46 00130 020 46 00130 me be fa course no me be so 020 46 00130 020 46 00130 0248 47 601 nyankopon hira wasaman ni ento aba wasundwem adom nti amen.